أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيام رمضان. قولوا آمين. نرامب آمين. اللهم تقبل منا صيام رمضان. آمين. اللهم تقبل منا قيام رمضان. آمين. اللهم تقبل منا توبتنا في شهر رمضان. آمين. اللهم اجعلنا من المحسنين. آمين. وجعلنا من المتقين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. آمين. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين. آمين. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين. آمين. وجعلنا من جندك الغالبين. آمين. وجعلنا من أوليائك الصالحين. آمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين يا ذا القوة المتين ويا أرحم المساكين. اللهم يا الله ركبلي زتوم زهاتو نرامي آمين. يا الله ركبلي زعبادة زهاتو آمين. يا الله رنك زرحمة زهم زمتكف ورمضان نرامي آمين. يا الله رنك زبركة زهم زمتكف ورمضان نرامي آمين. Ya Allahu rijaili harimo owanru ujoka wanika ye masihu matukufu ya Lailatul Qadri wa hundra utukufu ya Lailatul Qadri wa hele ye umahawunu. Amin. Ya Allahu rijaili ye riko harimo wanru ujoka warahuri nomro wa jahannama. Amin.
Allahumma ya Allahu rirehuri nomro wa jahannama amin. Ya Allahu risamihi madhambi hatu amin. Ya Allahu rijaili rikaye ugharimwa uwandu wa mbeboni amin. Ya Allahu rininke za khairi duniani na akhira amin. Ya Allahu urijaili harimwa eziumbe za hahu wa junji ya ugharimwa ye jannatul firdausi al-a'la ya dhal jalali wal ikram. اللهم تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ونجنا من القوم الظالمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Watukufu ye episodi ya leo inuibalia ye sekrene njizi nele kondo kondo neze khabari zonti pia. Lewonga sina les 4 chances du Ramadan. Lewonga sina Suratun Nisa. Pourquoi s'appelle Suratun Nisa? Et il n'y a pas de sourate qui s'appelle sourate des hommes, mais il y a des sourates qui s'appellent sourate des femmes. Pourquoi? Et quel secret de Suratun Nisa? Watukufu rahane jaju saye boyingi ukale ungabo sekre swafi haina mrulo na hamu na jipange ilawe haina ulo na furaha na jipange yenjeze ye ulo na susi na jipange zisusidehe zilawe lewonga sogari mwa Suratun Nisa'i nezenrongo ne bahati shansi za hena mrufungwe Ramadhan ne haina mrulo mwade utujo ufunga utowe midi ya mbilwa ya itowe au kange mwade kana ujwa ya funge au mrulo mwade ujoka uja ya libetu mu ya Ramadhani apre ye chansi nne lazimi bofundi lazima ulisikuwa leo rizijwe ze chansi nne. Ye Suratun Nisa izabarindri ni watu sura ya wanaume shawa lo sura ya wanawashe fundi ngwa ujoka utowa leo fundi ngutsamba zwembali je Léon de Ramadan numéro 6, épisode numéro 6. Zabari walo sura ya mbao Suratun Nisa'i, sura ya wanawashe. Na kabati sura harmwe Qur'ani pia ya mbao Suratul Rijali, sura ya wanaume. Yeinu sakrenda ibibo fundi. Yengiyo nanrongo ende. Yemane sura yuniparwa Suratun Nisa'i zabari. Yezilanda zijanda. Iyonde sekre usuko leo zombi ilirjoka uzejua haina mbunati ya centuria hake na kabula iyonde GM speciali witie mpartage video ra wanaume ra wanawashi shanga misiruko wanaume wenji wajo nerveka kwa nanza watowe noibidi mwipartage mwitowe o wanawashi tujo partage video ya leo uonga mjomba le pauvre pourquoi parce que nga mjomba masikini ya hao. Je, le pauvre toi. Et quand vous m'avez kuja partage vidéo ya leo plus que jamais. C'est uturuku. Je, weti mwanamshi. Bof, ike vidéo ya leo. Suratun Nisa. Imanale zina. La Suratun Nisa. La ninki wa ye surwa yenu. Yambo surwa ya wanawashe. Ika mwanamshi. Kuja partage video ya leo haku plus si huturuku. Je si huturuku. Fundi unituruku jeje. Le pauvre toi. Manatini le pauvre toi. Tu usikine. Zabarindi tu es photocopie femme. Tu es photocopie femme. T'as pas une femme vraie. Hein? T'as pas une femme vraie. Tu es photocopie femme. Tu es photocopie. Bof, sambabo ngawe photocopie ya mwanamshi.
tu es photocopie femme, tu es photocopie fille, tu es photocopie maman, tu es photocopie coco. C'est pas vrai coco. C'est pas vrai maman. C'est pas vrai fille. Tu es une photocopie. Zabarindi. Izo mitinde uhamdi. Tulia bango joka uona ze sekrema ne suro yamba usuro tunisai. Ikamwe na mshe. Wedo partager darasa. Ou partager 2, 3 roues, la 4 roues, et yale wayino kuja i partager hata watsambaze mbale. Basi wetu mwanamshe wako. Bofu, we mwanamshe fotokopi. Bofu, we mwanamshe yani fotokopi. Njahara kakutuza ya kutulala na mrumme. Izo njahara. We mwanamshe gola na mrumme. Ngo si uhongo ulo. Sha, ye kweli we fotokopi ya mwanamshe. Je, weti vraie femme. Je, tuliyaona ye vraie femme ubange joka uvumbula usiku wa leo Suratul Nisa. Ema naindeni bufundi. Jusa ye boying. Bismillahi fundi ngujuso ye boying. Attachez vos ceintures. Haina mriati ye ceinture yake. Ya wahia partage ya tuwahia partage. Watukufu wa Islamu wa ijemalifu. Rahane jajusa ye boyingi na mnisamihi. Nitowe fatiha mbili ziliyo yurja. Ye fatiha ya nzima ngaritole yao emwananyasi Abu Rukana Sheikh Kadhi Izzuddin ikawa wakati unungu jikundro homa gobani ho prison yafungwa na rimtole fatiha baja na riwono owanrashaha heno wanahahe wanani wakufanya video waeleze usikitifu walonuo wemrumma hao na mbaba hao yaliyo ho prison tabasa ya tuhukumlo ya tusisi wa ya uzisombanro ngo emana yafungwa watukufu na rimtole fatiha Mwenyezi Mungu ya mhui o mahalali yo Mwenyezi Mungu mto harimwaze tabu yaliyo na rimtole fatiha ba wondo usilamu ndo binadamu nde dini ya hatu nde hamba muislamu yaona mwana nya ulo harimwa tabu ya mtole dua ya mombeleze dua yaonesa o binadamu na tandere mtole fatiha ngeritowe fatiha ya bili tena wakati yonjo ujusa ebo yingi na mumtini ya mwananyasi Aburukana GM special ngeni towe fatiha courage mwananyasi Aburukana oprizo ujigundrao nene mafundi bofu juse boyinga mjuso rahane jajusa mimi fundi ngamkondamne izwe mafundi wadini wahu walona zema diplomu mahu wasoma za universite nkunku izo wafanya ngamjo hufamone bofu kutuhura izo mwafanya ngamjo hufamone nyinde kina mwapartisipe umieshiha Aburukana ho prizo yaliyo mpartisipe senanga mjo huzusa hosoni mwa Mwenyezi Mungu haukana mtia mvuye madhamana izo wafanya mwende mfanya conference de presse nyine madhamana wa huwa daula mwamba ngwaona haki mwanika haki ngamjo ufamone kalimatu haqqin humrusubutia mbe haki hosoni mwa wandu mosoni mwa majeshi na madhamana mwa prezida ikamra ulo hafu ya hafu haidini ya Mwenyezi Mungu na ngujo njia mbewa haizo rahane jatowe fatia mimi fundi Jibril ngamkondamne shaitendwe mafundi wa humwazifanya je condamne plus total tena ngamkondamne zila mfanya nai haukabala mnikaye madhamana wada ulamvu ukabala hofunga Aburukana ngona haki tena ngamkondamne tena hazililo na usikitifu kake jamstahiki ni mafundi wa dini hamadani msubuti mwende mwakensi dani na madhamana mdo wanika haki we mwana nyanyifundi hamadani yafungwa kazi jamstahiki halafu mrengele zina laukana shahamba imamu ya westahiki jau yeye mwisha izo ya hamba kajamba imamu wa prezida wala imamu wa ministri wala wa deputy hamba imamu wa dini hamba dele zina la imamu harimwe dini mzishiando mtsirirende wanatiti mtsibadilile juwa mlirende mtsana bo mafundi mtsirirende wanatiti na msome mkane ilimu hata ngabo wasoma wenji wakata mtume kabati yasoma ha Makabi ibn al-Ashraf wende yakayasoma hakuno hadungu mtume hashari hayenge mtume hambia wandu wafulie mtume bwe na wende mndi yakayasoma harwandu wasoma pia Kabi ibn al-Ashraf hizo mafundi watu kufu mafundi wabole avec le respect ngari condamneo nyinyi zila mwafanya vala mti ya mvue mwananani yako preso mtijama bashara mbaya tolwa yobatani
iyo batani rangumwa mbiye mavamana ukanga na haki zila yafanya wala hafanya nai balanga nganyina haki basi bala mkawambio kawa mrenzi hula yabo beshwa mja maudu mwamba natolo iyo batani woush mtsirirenda natiti mimi bofu mintsura mndu emwana nyanyi fundi aburukana kavi hamandanyi makavi wakamili mwende mwakenzi mdambiye mavamana wadaula uka balanga ona haki basi bala mfanya nai vala mkaenda mwate signature mwana nyanyi ya bako prison vala mkaenda mwate signature bo mafundi bo makavi mwana nyanyi ya bako prison nyide mwende mwate signature ukana ya titolwa alafu kama jawaba na tolo yo batani woush aizo fundi mjoni samihi bati nerveha nirejeze bosu kwa leo kabatiza unerveha shaka twanza upokrite mrumdo jawamba kabona tolo na bala mridi mwende mkantimwa mbiya wandu kangona haki mwishi yandro bofu ngamtoe fatiha nrejeze ntwanza nikenerve episode ya leo na secrets inji swafi shatikanzari tenderi towe fatia ukana imwananyasi fundi aburukana tiono video jana wandu shahahe wo wararu yemzima hazayeseme nyabira maskini imagine wanahe wanane yemwanurumshe mzima hazaya yesemeni yabira imagine mnamwana mtiti tuo hazaliwa mwana tuo katumona harume ramadhani ngiho magobani nabo hazaliwa mnamwana juzi alafu na Mwenyezi Mungu mstaghfiru mafundi wa kamili mwamba nyinde mafundi wa huwa huenda mwanike madhamana haki mwananyanyi yake hula ikaomba tolo yo batani karana ukubaliza ndongo hizo unireme urudambe samahani urudi unireme samahani unike hake ya nirenda zembi urudambe samahani ashebabi mratinambi ekangoni urudi wambie yani uoka bon courage ufanyando alafu jo nambio ka mranti unafiki na mkera tibu tukufu nono aburukana leksu ala mwalirenga ukahariha imamu mwaka unika wandu haki ye aburukana haeleza clerma na mbwe video ye kajaeleza imamu wa president ukamrunge president au ministre au directeur haeleza imamu wa dini mtsije melange ubu muurende nsohole ya tutahaniwa mtsimelange ubu muurende furiapa hamba imamu wa dini hambe kama mwanzo wake imamu wa dini mrusome dini haetapu hende jau nge haka imamu ikamrunge jaishi mruso majau generali ukoloneli na jau nge mru haka generali na ukoloneli ikamrungu anzo yake ni entraîneur example entraîneur wa mpira mrwadi sajau harusomo jau hafanja nge haka entraîneur iyo ndizo yaeleza za dini hamba imamu wa dini mtijamti ya ndongoza imamu wa president na imamu wa ministry na imamu wa dhamana iwatsi ndio yaka ye haeleza ukana imamu wa dini hamba kumruparwa imamu wa dini ganzo yake mndu yasome dini wijuo yandisa jau na jau iso ndizo ya hamba bofu ninga msobutini za mbema mtijemmelange mrirende wanatiti mrirende mbahuma ye haeleza imamu wa dini ndongoza dini kajamba imamu wa president au imamu wa ministry au imamu wa director hamba ikamrungu anzo parwa imamu harimwe dini ganzo mri yasome dini ya rohe jau yasome jau yatamraja wasulu imamu izo ndizo ya hamba ikamrungu soma ujaishi mrusoma jau hatamra wasuli jau mra wasuli general wasuli colonel wasuli jau izo ndizo ya hamba mtijammelange uka yabo president wo imamu izo zingwaji urongoza upresident wa imamu wa president sa uturushozi imamu wa ministry sa uturushozi imamu wa director sa uturushozi yehaeleza zadini mtsimjemu mbihanyia mjamu wambio kaja mtsimumbihanyie mumenyela izo ya hamba mtsimbihanyie bwa tukufu aizo namnisamihi ikati ha zeneri ukango juwe Ramadhani tsinyangu mrulo na wandu washe na wana yafungwa aizo ndongwa mandizo sizinerve bona one mafundi wakofanyele bunjilo lile waundanene mavamana wadoamba wadoa nika haki wadoa ta artikli ya imamu wewe tafsiro imamu na baima na nyawo hamba imamu wa dini harimwe dini au kamru toka medecin mruha roha jau hajahe ya jau hata mrana ndi ha docteur izo ndizo yakaheleza ikamru kwanza ke docteur mruto andisa medecin hambabi hajahat infirmier hahiyata jau hata haka docteur mu yode namna kaheleza harimwe dini umru kwa imamu wa dini yomruka jau mruka izo ndizo yaeleza bwa tukufu aizo abumti jamridi hanyia msalata
ili mtsongeze mwananyanya yako prizo yake hiyo hizo namkera kibo mafundi mstamre Mwenyezi Mungu mstaghafiru le bala Mungu banga mjoko makaburi na nyiche kabati fundi ujonjo kaburi ni na president au yena ministri au yena député al-qabru wahdak takununa fi quburikum haina mriotoko kaburini wa hayeche kabatu jola la kaburini yena president wala yena ministri wala yena député wala yena tajir haina mrele kaburi la yake haina mrene sirati yeto birawa yeche kabatu jodunga na mru ubango ni kiyama uizani wa mru yeto bimiweza hayeche mru utojoni kweli vuri hayeche yewe yenye aya timwambia ndizo na kanzani mwambieni bwa tukufu wa khair wa baraka ngarjuto wa yafatiha ya hema na nyasi fundi Abu Rukana amjoni samihi nitowe fatiha hema na nyasi Abu Rukana ili rejusa ye boingi bale unga bo sekrezi njimra tsaba fundi hurenge dakika za timu kume awi istahiki ukabu mwana nyasi bona wone video mtuje kama wone video na mumtine je muna nrosha yake ça fait mal au cœur ça me fait mal au cœur bona wone video ya huwa nrosha yake no wana hage wakanti wakaurongo wa jana wa parazete elene ze media ça fait mal au cœur bona ishia tena ukemrumshake mzima haza yange na tiji semaine tiji une semaine tiji 2 semaines ça me touche vraiment tiba huwa nrosha yake wa zamba ukanyima fundi na mre Mungu zintazi zinitushe wakana haki wazambe ukema fundi na mre Mungu bawonde mwana nyanyi fundi kejabidi ke mhimilie wanduaji mwambe ukemwa na nyanyi hafanya nyai mwende mwadoni kamvu o wanduaji ani ça me touche vraiment zintabisha swafi ça me touche vraiment wanduashake wakana haki masikiti fiala ya nji ya swafi horohoni zebizo wamwambia ninyi mafundi ukakeja kamjastaiki zila mwahenda mwatemvu o wandu wa mfunga shaka mjahima mwamdailie mwananyanyi mwende mwarengendini mdomelansha hizo zintushi hizo c'est vrai na mjoni sami bwa tukufu na rinjie ugharimu wa edarasa bwa tukufu wa kheri bandabo rahani jatoe fatia hima na nyasa burukana ukikata tinjari mwetemu ngabu habari zijisa uzijiba uzilona ladha ilinjo usisa ze nerve au kai hadisio yi nerve wana wandu mafundi wenda wakaudelia mapamana wadailie daule mwana nyao wakayafungwa wadamba ngona haki warenge imamu wa dini wa umelange na imamu wa udhamana ili wa mameleje wa clarifie wa clarifie mwana nyao yafungwa ukabo hafungwa haki yani c'est pas bien bwana c'est pas bien nerve aizo ilini calme situation na mnisami bwana mbele swala hilo baikati njar mwete muti na udwanda jeze ndongo hizo ili ndio toifati ya mwana nyasi na mnisamihi mna insegonti na mnisamihi mna rongo tena ya nerve wallahi alazim yani mwambieni ile jina la Mungu si wako moringa rajulana ritsi hadalani bofu na rihambeleza kweli ikawa la zendongo zafanye wa harbe makaburi hula ntujina rumele kaburi la marehemu mufti Mwenyezi Mungu amrehemu mtembero na msamie madhambi yake mkubaleze nje wallahi alazim mafundi mheyao banu na nyi mafundi waku mjulwa wene daula ne serikali bonze mjulwa wallahi alazim rtsadala ngarjula nao ngani mlabioni nyi mafundi mwaku nyi muhima mwamba ila tifoti ila yukiri ila tijao ngani mwamuziso wallahi ikabala lila kaburi la mrufami ya hangu mifundi Jibril rtsadala ni bangarjula nao ikalila kaburi la mrufami ya hangu mimi fundi Jibrilu ijulo kaila famia hangu wanruende warenge matari walo kansiba la haini semeni werema matari hawila famia mru wa opposition ya hafa hawila mbaba wa mru wa opposition hawumzaze wa mru wa opposition ya hafa wanruende warenge matari haini semeni ngwalingo rema ye matari ya la werema zabarzi hawila famia mru simple uti opposition uti Jibrilu au kama miti opposition mifundi Jibril miti serikali miti opposition mifundi wa darasa wa dini president erdarasa yonga tsanganya erdarasa ndio na wandu wenchi ngabo wandu wa serikali yabo erdarasa ngabo wandu opposition yabo ngabo wandu wa tohari mwa serikali watu wa opposition ngabo watu hata erdarasa siti wandu wa serikali siti opposition siti wandu erdarasa ekawala mndu normal mndu mbaba ho mjiniho harimwe mijimba jini ya mahame mitsami huli wa shili dimani mndu simple undasi basi mndu simple mzishi ya ze habari hizo mziwona wandu wadungo derega matari wekansi wakaburijua hewe reme material basi wallahi alazim tifungwe tumu ya Ramadan na hizo ni koza ambazo ujiri tifungwe tumu ya Ramadan ngamla botena wallahi alazim
Nyi mafundi muhimao mwamba mwetsahaze artikli walayo ukiri walayo tiharamu basi nyinde wahandani mwajoka mtowaze ayaneze hadithi msijini ledaho hilo msijini wa mraya huo msijini wa mji huo mrendeye mruo kafiri mtu wallahi alazim nyinde mafundi wahandani mwajotende mtoweze fatwa da nyiwanyi mtsahawaze artikli leo mweribita evala ilayo ukiri vala madhahabi vala tijindo nyinyi wanyi da nyiwanyi mafundi nyinyi mtojo heyata ortese mjo buliwa ortese muhei wallahi alazim hata ortese mjo njia kamrajo ka darasani msirini hauten hata ortese mjo ninkiwa zemedia pia mjo buliwa mje mkafirishe ye opozisio huo mkafirishe ye opoza huo mjo mkafirisha no hawo mkafirishe ye mbaba huo mkafirisho hawo mwambezi ndongoza tu parojiri komori mwambe inu karjazi wona ranzo wakatema wali wakabanu habibi Omar bin Sumeti karjazi wona habibi Mwinyi Baraka karjazi wona fulani karjazi wona yema wali wabira karjazi wona wallahi mjo kansari mazete ile mwambezi inu kamja parozi wona zinuka japarojiri zinuka mjaporozi wona zinuka ziti zinuja mjo hunda ze ayane ze artikli ne ze hadith mjo zamba hatano mjo zamba nro sena ze ayaga mzijua onro ne ze dalili nga mzijua onro mtsijamdo ritabisha ukana mtsaheze dalili izonga mzijua urahanasi ze proof izonga mzijua weza hundre qaumunu o wandu mara Mungu masalihina wa hafa izo wandu wakufanyabo kaburi jua dwe henda weremaze matari na izo pia Mwenyezi Mungu yabzubisa ze aya na izo pia yaeleza ze habari za qaumunuhu izo nga mzijua rahanasi izo mzisomo rahanasi nga mzijua yeziyo izo nga mzijua rahanasi nga mzijua ze tafsiri izo na ziyo shema na mtsahau artikli mbire dabo kailo kaburi la mndu huu ilo kaburi la mndu mtukufu ilo kaburi la mndu washewo ganyiwa haraho subuti mzambe mtijoja mtolo hazini mtijodungwa mu hazini mtijozililiwa masutu mtijozililiwa za envelope mtijofungwa mbeho harimo moto jenamna fundi chibrelu ya beho harimo moto jenamna burukana ya beho harimo moto jenamna waswaleyidi wa beho harimo moto jenamna wala yambara swali ya beho harimo moto yone verite abonga mjo hunda ze artikli mbire shamoro ni hanyunga mjo kizo kazikira iyo mratije bana jatola falsafa fundi ngamjio harimwe temts kanzana bele kalima hilo ngamzijuwao nro muzitswani hanyu nro nida ni mdungo ambanga msomeso tauhidi danyi nida ni mdungo somesa tauhidi ne Fathul Majid yo msomo Saudia iyo ekamrwende Saudia izyo za mwendo kusoma ndizo de Fathul Majid izo nyuzi soma Saudia Fathul Majid izo mtende mzisomo Madina na Maka mzisomo yiho Maka mzisomo Fathul Majid eshiyo mshisomondro ngamzijua wondo izo nyuso Madina na Maka no jamia tomeluko nyuzi soma ngamzijo rahanasi shema na mtojo subuti mwazamba dabo kaola mayiti mtukufu dabo kaye mayiti mrumhu dabo kaye mayiti serikali kwa na ukiri zangwa dabo kema dhamana kwa na ukiri sheka wala mbaba hangu mimi fundi Jibrilu dezifanyiwa wao hawala mbaba wa lideri wa opposition dezifanyiwa wao hawala mbaba wa mji simple normali basi nyi mafundi nyinyi mtsahauze artikli mwihalalisha mwetajawu banu yukiri nyida nyi mwajotende mtoweze ayaneze hadithi neze jawune wallahi alazim garjula nao msiri hada garjula nao wakomori garjula nao garjula nao si wakomori garjula nao si garjula nao si tobi hanyana garelewa nao za strategy garelewa nao za stili jamro mribaziza eze dalili ngizo nganyini izo ngamzijua urahane zitwa za hana ngamzijua urahane neziyomlo ngamzijua mdori bihanyia yaboza ngamzijua urahanasi shadabo kawiyo maiti nku yo maiti mtukufu yo maiti ya shewo kamtusubuti kamna usubuti mzabe mtujobe harimo moto kamna usubuti mtujotolo hazini kamna usubuti nyito tsahartikli mambe yukish hai garjugare wanao garambula nao fundi watukufu ngamjoni samihili batikazana be haki au kana harimwa yedini rambilo ruduhamba eza haki beshongizo na nyongo
vanu kartsuye ngamru fulani kartsure mamru shangare zambao zitido jiri wando tuzofikiri zilazikiti wando tabe yofiraho bokwabo umanga utopotea yemijingwa jo udunga wafikirizo njema wadofanya yabo yotsafira nguje na ramiloro do haraza zambi mratsambo fe yofiraho kuranta ashi yofiraho tsina ukubaliwa he mafundi balodo to article la singarele wao wajozifanya ekabala wala wandu warach rele wao za article msibuliye yezindo gozele emijini wadwenda warenga matari werema abunga bajoja wandu maudo ndo areme torabu ngamjohe abantu muridi mambo kana torabu makaburini sebo kabati ngamjohe mambo kana ukumbi makaburini abunga mjoka uzia ikamrenda areme ukumbi makaburini ngamjohe mambo yo kakiri nawe mataringe ndo garemo makaburini ngabojo ni mafundi ikamrenda areme ukumbi makaburini ngamjosubuti mhebana mziyo wako muri mambo zo kazira ndo ukumbi kaburini nawe matarimu mruhusu ndo areme matari ngamjoka uheba mjemrambi kamrats baba nungu kambulia wo msajaji vanuka mwanzo mpotezo ummati vanuka mwanzo mpoteza maudunga bajoju hamru shanteria bonde wareme torabu ikamdo wazia mwambe ejuzi kamjamba yokire mataria dore mo makaburini kamwatsi vanuka mbulia umsajaji yenye vanumru twaliye horenda kamrats na mienge misafa vanuka mbulia umsajaja maudwe mashanteri ngwajoju hawende wareme torabu wareme makaburi imashanteri maudungwa tuju habanize mizikine mazindi wendivo kaburichu wendi wareme majimbo yake mashantori wajenda wendi wadore me majimbo yake wene mashantori yake wadoheza wadoheziza ikamuha banu mabake no kiringo job engetsela ni muhaba mataringe tokiri yimtsobula wandu ndi warimo matari minyi katsoda rame magetari hatu namlila yani abo yendi joko lawo wa hokumbi ba ngwajela dore makumbi yenye namtwali yendo ndori samihi watukufu Islam Islamu ngartunjia basa ugharimwa etemu ya hatu Mwenyezi Mungu yarnike za khair Mwenyezi Mungu yarnike za baraka Mwenyezi Mungu yarnike maisha mema yarnike unono inna Allaha bil ijabati jadir inna Allaha ala kulli shay'in qadir amduni samiki mnadaki kamzima mtiti amduni samiki